वेलकम व्यूअर्स टू अनदर वीडियो। तो इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 से 7 तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग उससे ऑनवर्ड जो है लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 8 है। तो इसके अंदर प्रोग्राम है वो क्या कर रहा है कि एक फाइल का डेटा दूसरी फाइल में कॉपी कर रहा है। तो अब ये जो सिस्टम प्रोग्रामिंग का जो कोर्स है इसमें प्रोग्राम्स नहीं आते, इसमें जो विंडोज़ की एपीआईज हैं, जो विंडोज़ के फंक्शंस हैं, उनके वो पैरामीटर्स पूछते हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन जो है वो उन पैरामीटर से ही पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल जो सवाल है वो बड़ा कम आता है। तो अब ये प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब ये जो अगला लेक्चर था इसके अंदर एक एपीआई यूज़ हो रही है विंडो की क्रिएट फाइल। तो ये इसके पैरामीटर्स हैं, तो इनकी जो डिटेल है वो आगे वाले लेक्चर में है, तो हम लोग उधर ही जंप करते हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 10 आ जाता है। अगेन इसके अंदर भी वही एपीआईज यूज़ हो रही हैं। तो अब लेक्चर नंबर 11 आ जाता है, इसमें लिखा हुआ है विंडो फाइल सिस्टम की थोड़ी बहुत डिटेल है। अब जो हम लोग विंडोज़ के वर्जन यूज़ करते हैं उसमें जो फाइल सिस्टम यूज़ होता है विच इज़ NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो इसके उन्होंने कुछ फीचर्स डिस्कस किए हुए हैं। इसमें एक तो सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी का फीचर है फॉल्ट टॉलरेंस है, यानी अगर डिस्क का कोई पोर्शन जो है वो करप्ट हो जाता है या वो उसमें बैड सेक्टर्स आ जाते हैं, तो इट इज़ पॉसिबल कि हम उस फाइल का बैकअप रख सकते हैं। तो ये फैसिलिटी NTFS देते हैं। उसके बाद जो है फाइल्स पे या डिस्क के ऊपर हम लोग एनक्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं, डेटा के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कंप्रेशन, यानी डेटा का साइज है उसको भी कंप्रेस किया जा सकता है, मीन्स रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये जो है वो फीचर्स हैं। उसके बाद जो ये फाइल सिस्टम है फैट, इसकी हमने कल थोड़ी बहुत बात की थी। इसमें जो फैट के वर्जन है वो एक तो फैट 12 है, 16 है और 32 है। तो MCQ इस तरीके से आ जाता है कि उन्होंने बोला होता है कि कौन सा वर्जन फैट में नहीं आता, तो 12, 16, 32 के अलावा जो भी होगा वो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। अगर MCQ इस तरीके से आता है कि इनमें से कौन सा वर्जन जो है विंडोज़ में आए या विंडोज़ के अंदर नहीं आता, तो इनके अलावा जो भी होगा वो इनकरेक्ट होगा। अब उसके बाद कॉम्पैक्ट डिस्क फाइल सिस्टम CDFS, तो इनकी एब्रीवेशन आ जाती है। CDF स्टैंड फॉर, तो कॉम्पैक्ट डिस्क है। उसके बाद UDF है विच इज़ यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट, और LFS लाइव फाइल सिस्टम। तो इनकी एब्रीवेशन वगैरह वो MCQs में पूछ लेते हैं। उसके बाद जो फाइल नेमिंग जो कन्वेंशंस है, यानी अगर फाइल का नाम रखना है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है सर। अब इसमें जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है लेटर ABC, हमारे लैपटॉप या पीसीज में जो भी ड्राइव्स होती हैं तो उनमें यही लेटर्स यूज़ होते हैं ABC। ठीक है। तो उसके बाद नेटवर्क जो ड्राइव्स होंगी, ठीक है, उसके लिए जो लेटर्स यूज़ होते हैं वो NKL ETC। उसके बाद जो अगला पॉइंट है डबल स्लैश इन द स्टार्ट ऑफ पाथ रिप्रेजेंट्स द रिमोट सोर्स, यानी अगर पाथ में हम लोग डबल स्लैश का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो भी फाइल है वो हमारे कंप्यूटर पे, लोकल कंप्यूटर पे नहीं पड़ी हुई, वो किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर पड़ी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश इज़ यूज्ड एज अ पाथ नेम सेपरेटर, यानी कि इसका मतलब ये है फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो स्लैश है वो यूज़ होती है। यानी अगर एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर एक फाइल है, तो हम लोग क्या करेंगे, फोल्डर का नाम लिखेंगे, उसके बाद बैक स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश डाल के उस फाइल का नाम लिखेंगे ताकि हम उस फाइल को एक्सेस कर सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है कि फर्स्ट 35 कैरेक्टर्स जो ASCII कैरेक्टर्स हैं, जिनको कंट्रोल कैरेक्टर्स भी कहते हैं, वो फाइल नेम के तौर पे यूज़ नहीं हो सकते। उसके बाद स्पेशल सिंबल लाइक बैकवर्ड स्लैश है या फॉरवर्ड है, कॉलन है या पाइप का सिंबल है, वो फाइल नेम के तौर पे यूज़ नहीं हो सकते। तो इसमें भी ये वो दे देते हैं MCQs में, और पूछते हैं कौन कौन से कैरेक्टर्स जो है वो यूज़ नहीं हो सकते। इस तरह जो ASCII कैरेक्टर्स हैं वो कितने कैरेक्टर्स हैं और कौन से स्टार्ट वाले हैं, मिडल वाले हैं, एंड वाले हैं, जो फाइल नेम्स के तौर पे यूज़ नहीं हो सकते। ठीक है। ये बैकवर्ड स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश का भी जो है वो पूछते हैं। उसके बाद जो है ये लिखा हुआ है कि फाइल एंड डायरेक्टरी नेम्स आर केस सेंसिटिव। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो फाइल्स हैं, जो भी डायरेक्टरी हैं, उनके जो नेम्स होंगे वो केस सेंसिटिव होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर एक फाइल है जिसका नाम है फाइल 1 जो लोअर लेटर्स में लिखा हुआ है, और एक फाइल है जिसका नाम है फाइल 1, यानी दोनों फाइल्स का जो नेम है वो तो सेम है, बट एक फाइल का जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है और एक का स्मॉल में लिखा हुआ है, तो विंडो इन दोनों फाइल्स को डिफरेंट ट्रीट करेगी। इस तरह वेरिएबल है, एक कैपिटल लेटर एन से है
ٹھیک ہے, اور ایک اسمال سے ہے, تو ان دونوں کا مطلب بھی ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے, تو کیس سینسٹیو کا مطلب یہ ہے. اس کے بعد جو فائل نیم اور فائل نیم کی جو ایکسٹینشنز ہوگی وہ ڈاٹ ہوتی ہے. لائک اگر ایک فائل ہے, فائل ڈاٹ ٹی ایکس ٹی, فائل ڈاٹ ایم پی فور, تو جو ہے یہ ڈاٹ سے سیپریٹ کیا جاتا ہے ایکسٹینشن کو اور فائل نیم کو. اگلا جو پوائنٹ ہے کل بھی ڈسکس کیا تھا, جو فائل کا نیم ہے وہ 255 کیریکٹرز لانگ ہو سکتا ہے, اور جو پاتھ ہے, لوکیشن ہے اس کی, وہ 260 کیریکٹر جو ہے وہ لانگ ہو سکتی ہے. اس کے بعد یہ بھی جو ہے ایم سی کیوز کے والے سے امپورٹنٹ ہے, یہ پوچھا جاتا ہے. اس کے بعد جو فائل ایکسٹینشن ہے وہ 2 یا 4 بائٹ کی ہوگی. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ سنگل ڈاٹ ریپرزینٹس دا کرنٹ ڈائریکٹری وائل دا ڈبل ڈاٹ ریپرزینٹس دا ون اسٹیپ بیک اپ ڈائریکٹری. اب اگر ایک فولڈر ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر کسی فائل کو ایکسس کرنا ہے, اگر ہم اس فولڈر کے اندر ہیں تو ہم لوگ ڈاٹ لکھ کے اس فائل کو ایکسس کر لیں گے. ٹھیک ہے, یعنی کسی بھی ڈائریکٹری یا فولڈر کے اندر فائل کو ایکسس کرنا ہے, اگر ہم اس کے اندر ہیں تو ہم ڈاٹ لگا کے اس فائل کا نام ایکسس کر لیں گے. ٹھیک ہے, ڈبل ڈاٹ یوز ہوتا ہے, یعنی اگر کسی فولڈر کے اندر ہیں تو ہم لوگ جب ڈبل ڈاٹ یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس فولڈر سے باہر آ چکے ہیں. تو یعنی اس فولڈر سے باہر کسی فولڈر کو یا فائل کو ایکسس کرنا ہے تو اس فولڈر سے باہر آنے کے لیے ڈبل ڈاٹ کا یوز کیا جاتا ہے. اچھا, یہ ہم لوگوں نے اوپر دیکھی تھی لیکچر میں, لیکچر نمبر 8 اور 9 اور 10 میں, یہ کریٹنگ اور اوپننگ فائل کی جو ونڈوز کی اے پی آئیز ہیں تو یہ پیپر میں آتی ہے. لائک وہ بولتا ہے جو ایگزامینر ہے, کریٹ فائل جو اے پی آئی ہے اس کے پیرامیٹرز کو لکھیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو کریٹ فائل کی اے پی آئی ہے 7 پیرامیٹرز جو ہے وہ لیتی ہے. ٹھیک ہے, جو پہلا پیرامیٹر ہے which is a LP file name, it's a string pointer that points to the file name to be opened or created. یعنی یہ جو فائل نیم ہے یہ ایک اسٹرنگ پوائنٹر ہے. ٹھیک ہے, یہ اس فائل کو پوائنٹ کرتا ہے جس کو کریٹ کرنا ہے یا جس فائل کو اوپن کرنا ہے. ٹھیک ہے, اوپن کرنے کے لیے بھی اور کریٹ کرنے کے لیے بھی یہ پیرامیٹر جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. اس کے بعد ہے DW ڈیزائرڈ ایکسس, یعنی کس مقصد سے اس فائل کو اوپن یا کریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اٹ از اے 32 بٹ ڈبل ورڈ وچ اسپیسیفائی دا جنیرک ریڈ اور جنیرک اینڈ جنیرک ایکسس, یعنی کہ اس فائل کو ریڈ کرنا ہے یا اس فائل کو رائٹ کرنا ہے, دونوں کام بھی ہو سکتے ہیں. تو 2 پیرامیٹر ہو گئے. اس کے بعد آ جاتا ہے DW شیئر موڈ, یعنی اس فائل کو شیئر کرنا ہے کہ دوسرے یوزرز کے ساتھ کہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اگر یہ پیرامیٹر جو ہے اس کی ویلیو 0 ہوگی اس کا مطلب ہے فائل شیئر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, فائل شیئر ریڈ یہ فلیگ ویلیو ہے. شیئر ریڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے یہ جن کے ساتھ بھی شیئر ہوگی تو وہ صرف اس کو ریڈ کر سکیں گے. فائل شیئر رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ شیئر ہوگی وہ اس کو رائٹ بھی کر سکتے ہیں. LP سیکیورٹی ایٹریبیوٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ سیکیورٹی ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں فائل کے, تو یہ پیرامیٹر ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کے بعد DW کریٹ نام کا پیرامیٹر ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کے اندر جو ویلیوز ہیں, ٹھیک ہے, لائک کریٹ نیو ہے, یا اب کریٹ نیو کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی یہ اے پی آئی کال ہوگی تو ایک نیو فائل کریٹ ہوگی. ٹھیک ہے, اگر اس نام کی کوئی اور فائل ایگزسٹ کرتی ہے تو یہ اے پی آئی فیل کر جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ پوچھ لیتے ہیں کریٹ نیو کا کیا مطلب ہے. اس کے بعد کریٹ آلویز, تو یہ والا پیرامیٹر کیا کرے گا کہ ہمیشہ ایک نئی فائل ہی کریٹ کرے گا. اگر اس نام کی کوئی فائل ایگزسٹ کر رہی ہے تو وہ اس کو اوور رائٹ کر دے گا. تو یہ بھی ایم سی کیوز میں پوچھ لیتے ہیں کہ کریٹ آلویز اے پی آئی کیا کرتی ہے. اوپن ایگزسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو فائل ایگزسٹ کر رہی ہے صرف اس کو اوپن کرے گی. اگر وہ کہہ رہے کہ اگر وہ فائل ایگزسٹ نہیں کرتی تو یہ اے پی آئی جو ہے وہ فیل کر جاتی ہے. اوپن آلویز کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایگزسٹنگ فائل ہے وہ اوپن ہوگی. ٹھیک ہے, اگر وہ ایگزسٹ نہیں کر رہی تو وہ کریٹ ہو جائے گی. تو یہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں یہ سارے ایم سی کیوز میں آتے ہیں, یہ پوچھتے ہیں. اس کے بعد DW فلیگز اینڈ ایٹریبیوٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں جن کی ویلیو کو نل رکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد ٹیمپلیٹ فائل ہے, تو یہ بھی یعنی ایٹریبیوٹس اگر سیٹ کرنے ہو کسی ایگزسٹنگ فائل کو ایز اے ٹیمپلیٹ یوز کر کے تو اس کے لیے بھی یہ والا پیرامیٹر یوز ہوتا ہے, تو اس کی ویلیو جو ہے وہ نل ہی ہوتی ہے. اچھا, اس میں جو پیرامیٹرز ہیں نا جو پیپر میں لکھنے ہوتے ہیں وہ 7 پیرامیٹرز ہیں. لائک یہ جو بورڈ میں لکھا ہوا ہے نا یہ لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, LP فائل نیم ہے, یہ والا یہ, اور یہ تقریباً 7 ایٹریبیوٹ ہیں, پیرامیٹرز ہیں سوری, تو یہ لکھنے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ریڈنگ یا رائٹنگ فائل کے لیے جو اے پی آئی یوز ہوتی ہے وچ از ریڈ فائل. اگین وہ اسی طرح بولے گا ریڈ فائل جو ہے اس کے وہ آپ نے پیرامیٹرز لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر جو پیرامیٹرز یوز ہو رہے ہیں ایک تو ایچ فائل نام کا ہے پہلا پیرامیٹر, اور LP بفر ہے, اور نمبر آف
बाइट्स टू रीड, कितने बाइट्स रीड करने हैं, उसके बाद नंबर ऑफ बाइट्स रीड यानी एक्चुअल में कितने बाइट्स रीड हो चुके हैं, उसके बाद जो है वो एलपी ओवरलैप्ड, तो इनकी ये जो डेटा टाइप्स हैं ये भी लिख रही होती हैं। तो ये अच्छा, ये पैरामीटर्स की इन्होंने ये इधर डिटेल दी हुई है इस तरह। तो ये 5 जो है पैरामीटर्स लेती है ये वाली एपीआई, ठीक है। उसके बाद जो राइट फाइल है, तो राइट फाइल भी यही जो है वो पैरामीटर्स 5 जो है पैरामीटर्स लेती है, रीड और राइट के, ठीक है। तो ये पेपर में इस तरीके से पूछते हैं। अच्छा, उसके बाद जो फाइल को क्रिएट कर लिया या ओपन कर लिया, उसके बाद उसको क्लोज करना पड़ता है, तो उसके लिए क्लोज फाइल की एपीआई यूज़ होती है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें एक ही पैरामीटर जो है वो पास होता है, ठीक है। फाइल हैंडल इज पास्ड एज पैरामीटर टू दिस एपीआई, ठीक है। तो अगर फाइल जो है वो क्लोज हो जाती है सक्सेसफुली, ठीक है, तो वो एपीआई क्या रिटर्न करेगी, वो रिटर्न ट्रू करेगी या फॉल्स करेगी। फॉल्स कब करेगी, जब ये जब फाइल जो है वो सक्सेसफुली क्लोज नहीं होगी, इट मीन्स के उसमें जो भी फाइल का हैंडल पास किया गया वो इनवैलिड है, ठीक है। इफ द हैंडल इज ऑलरेडी इनवैलिड देन इट विल रिटर्न फॉल्स वैल्यू।